請勿靠近車門。Please stand back from the doors. 下一站金鐘，乘客可以轉乘南港島線或東鐵線。下一站金鐘，乘客可以換乘南港島線或東鐵線。Next station, Admiralty. Interchange station for the South Island Line and East Rail Line. 請小心月台空隙。請小心月台的空隙。Please mind the gap. 啱啱先坐咗架東鐵線，咪東鐵荃灣線。請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the doors. Ellie soon hit time to me, Auntie. Ellie soon hit time. 下一站尖沙咀，此站連接尖東站及屯馬線。下一站尖沙咀，此站連接尖東站和屯馬線。Next station, Tsim Sha Tsui. Connecting station for East Tsim Sha Tsui Station and the Tuen Ma Line. 下
請小心月台空隙。请小心月台的空隙。Please mind the gap. 请勿靠近车門，請不要靠近車門。Please stand back from the door. 會試下。下一站左燈。下一站左濱。Next station, Jordan. 请勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the door. 頭頂個沉沒下一站油麻地，乘客可以轉乘觀塘線往黃埔。下一站油麻地，乘客可以換乘觀塘線前往黃埔。Next station, Yamate. Interchange station for the Kwantong line towards Harbour. 請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the door. 下一站旺角，乘客可以轉乘觀塘線往調景嶺。下一站旺角，乘客可以換乘觀塘線前往調景嶺。Next station, Mong Kok.
Interchange station for the Kwantong line towards Tilpin Lane. 請小心月台空隙。请小心月台的空隙。Please mind the gap. 請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the doors. 下一站太子。下一站太子。Next station, Prince Edward. 請小心月台空隙。请小心月台的空隙。Please mind the gap. 請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the doors. 下一站深水埗。下一站深水埗。Next station, Shamshui-Po. 請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the doors. 下一站
长沙灣。下一站长沙湾。Next station, Changsha Wan. 請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the doors. 即係我有冇興趣葵芳影完之後想打翻車經去荃灣，就影架車入翻大嗰時飛飛啊！我想影係香咗啲大人啲花出嚟。濕埋啊！下一站荔枝角。下一站荔枝角。Next station, Lychee Club. 請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the doors. 我啲 Francesca 嗰時。下一站美孚，乘客可以轉乘屯馬線。下一站美孚，乘客可以换乘屯马线。Next station, Meifu, interchange station for the Tuen Ma line. 嗱，睇車因為葵芳落去睇下咩？車地鐵係地鐵咁你落車未？啊？落車未？而家要車票。你已經其實走咗兩個站。其實你應該轉走，我去睇下你就知啦。車頭車尾嘢？車頭，咁佢走啊嘛。請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the doors.
下一站荔景，乘客可以轉乘東涌線，左邊嘅車門將會打開。下一站丽景，乘客可以换乘东冲线，左边的车门将会打开。Next station, Liking. Interchange station for the Tongchung line. Doors will open on the left. 請小心月台空隙。请小心月台的空隙。Please mind the gap. 收路。請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the door. 下一站葵芳，左邊嘅車門將會打開。下一站回芳，左边的车门将会打开。Next station, Haifeng. Doors will open on the left. 海
靠近车门。Please stand back from the doors. 下一站葵興，左邊嘅車門將會打開。下一站葵新，左边的车门将会打开。Next station, 惠興. Doors will open on the left. 請勿靠近車門，请不要靠近车门。Please stand back from the door. 下一站大窩口。下一站大窝口。Next station, 太窩口。請勿靠近車門，请不要靠近车门。 Please stand back from the doors. 下
線嘅尾站。荃灣，這是荃灣線的終點站。荃灣 end of the 荃灣 line。多謝乘搭港鐵。謝謝乘搭港鐵。Thank you for travelling on the MTR。請所有乘客落車。請所有乘客下車。Please exit from the train。